Lijep pozdrav svima i dobrodošli na moj kanal. Danas sam pripremala palintu. 80 grama palinte stavite na peć. Peć sam uključila na najjaču temperaturu, a zatim dodajte kašičicu soli. Potom dodajemo i šolju vode. Kada palinta krene da kuha, ja je nastavljam miješati mutilicom kako bi izbjegla stvaranje grudvica i dodajem još pola šolje vode. Temperaturu zatim smanjim na srednju i nastavljam kuhati još 5 minuta uz stalno miješanje. Ova količina je dovoljna za 2 porcije palinti. Na kraju u palintu dodajte pavlaku ili jogurt, a može se jesti sama, jako je ukusna. Značite da je kuhana kada se ona krene lijepo odvajati od posude u koju pravite. I na kraju treba da bude ovako kremasta, baš kao što se vidi na videu. To bi bilo to, hvala vam na gledanju. Ako vam se ovaj video svidio, ostavite mi like i podijelite ga sa prijateljima, a za još sličnog sadržaja pretplatite se na kanal.